जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक आज प्रथम खबर राज्य में पेट्रोल और डीजेल अभाव नहीं विभिन्न गणमाध्यम प्रचार पर करंजा सहर में पेट्रोल पंप गुड़िक ना भिड़ देखा। राज्य में समस्त परिमाण तैल महजूद थी एवं गुजब खबर को गुरुत्व न देवाई राज्य और खाद्य जोगाण मंत्री आह्वान को लोके सहजरे विश्वास करुन देखा। मोटरसाइकेल चारिचकिया जान मालिक मैंने तेल दीर्घ समय धरी पंप सम्मुखें अपेक्षा करुवा देखा। पेट्रोल पंप सम्मुखें लंबा लाइन लगी बेले साधारण लोकों मध्य असंतोष प्रकाश पाई। पेट्रोल और डीजेल दर वृद्धि सह आगामी दिन में तेल अभाव आहरी बढ़ीपे बोली आशंका कर अनेक गाड़ी मालिक निज गाड़ी में तेल भरी रखा आग्रह देखा। पेट्रोल टैंकर आसवा नहीं अनिश्चित थिबा जोगु लोक मैंने प्रबल खरारे पंप सम्मुखें घंटा घंटा धरी अपेक्षा कर परिस्थिति जारी रहिले अत्यावश्यक सेवा कार्य नियोजित जानगुड़िकर आवश्यक स्थले तैल मिलवा नहीं अनिश्चितता देखा। यही व्यवस्था लोके खाद्य तथा केंद्र सरकार उपरे दोषारोप करुवा बेले मध्यप्राच्य युद्ध प्रभाव जो एभली अवस्था घटी नहीं केतेक प्रकाश करछंती। प्रशासन पक्षर समयोपयोगी पदक्षेप स्थानीय बुद्धिजीवी दाबी करछंती। परवर्ती खबर स्थानीय पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में विभिन्न समस्या समाधान एवं विभिन्न दाबी पूरण सकाशे मयूरभंज मासा आर्मी संगठन पक्षर राज्य सभापति शुक्लाल माराणी नेतृत्व में 5 दफा दाबी सम्बलित एक स्मारकपत्र मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उद्देश्य शुक्रवार एसडीएम तथा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत सेठी जरिया प्रदान कराई। दाबीगुड़िक मध्य डाक्तखाना अधिकांश विद्युत चालित पंखा अचल थिबारु तुरंत हॉस्पिटल सेंट्रल एसी डाक्तखाना 5टी अल्ट्रासाउंड मेसीन सही स्थापन सहित दिवारात्र खोल हॉस्पिटल में 5टी महाप्राण रथ को सजाड़ी रखा सीटी स्कान मेसीन तुरंत मरामती करा अधिकांश 108 आम्बुलेंस तुरंत मरामती आदि दाबी अंतर्भुक्त। यही दाबीगुड़िक पूरण पर प्रशासन समेत राज्य सरकार पक्षर तुरंत पदक्षेप निगले मासा आर्मी संगठन पक्षर आंदोलनात्मक पंथा ग्रहण कर चेतावनी दि जाएगी। परवर्ती खबर खुंटा थाना तथा डुकुरा बजार में शुक्रवार सकाଳେ एक उच्च शक्ति संपन्न विस्फोरण होता बेले डुकुरा बजार समेत आखपाख अंचल लोके आतंकित हो पड़ते। विस्फोरण तीव्रता एते थिला जे बजार में थिबा दुकान आवासिक घरगुड़िक थरी उठिला। मिलथिबा खबर अनुसार विस्फोरण शब्द बजार मध्य थिबा बुलेई बेहेरा पूजा सामग्री दुकान आसला। विस्फोरण जो सेठारे वेल्डिंग काम करुवा जड़े वेल्डिंग कारीगर बड़साई थाना अस्तझरण ग्रामर बैद्यनाथ सिंह ओरफ बैदा गुरुतर आहत होती। प्रथम निकटस्थ डुकुरा स्वास्थ्य केन्द्र रे भर्ती कराइथिला। सेठारु बारिपदा पीआरएम मेडिकल को स्थानांतरित पर कटक पठाई। स्थानीय लोक मैंने उक्त दुकान में विस्फोरण सामग्री थिबा सेथिरे वेल्डिंग निआझुल पड़ी विस्फोरण घटिथिबार आशंका करुवा बेले डुकुरा पुलिस बीट अधिकारी सत्यनारायण पति घटनास्थल में पहुंची प्राथमिक तदंत करने सह दुकान में व्यवहृत वैद्युतिक ओजन मेसीन जबत करछंती। पुलिस कहवा अनुसार माँ मंगला पूजा स्टोर रे शुक्रवार सकाळे बैद्यनाथ वेल्डिंग करथिले। दुकान पछपटे वेल्डिंग करा बेले निकट में विद्युत चार्ज रे बसा जाइथिबा ओजन मेसीन रे विस्फोरण घटिथिला। विस्फोरणर तीव्रता एते थिला जे प्राय 1 किलोमीटर अधिक दूर पर्यंत स्पष्ट शुणा जाइथिबा स्थानीय लोके कहते। अपरपक्षे प्रति दुकान में व्यवहार होता सामान्य वैद्युतिक ओजन मेसीन छोट बैटेरी रे एभली उच्च शक्ति संपन्न विस्फोरण घटना को स्थानीय लोके विश्वास करना। प्रकृत में केउं प्रकार सामग्री एभली उच्च शक्ति संपन्न विस्फोरण घटला से संपर्क में उच्चस्तरीय जांच हेले प्रकृत कथा जमापड़ो बोली प्रकाश पाई। परवर्ती खबर मयूरभंज ठाकुरमुंडा ब्लॉक हेमकुंड सानकुंड को पड़ोसी केन्दुझर जिला पाटणा ब्लॉक अंतर्गत डुमरिया पंचायत पाटबालीजड़ी ग्रामर गंगाधर महांत पत्नी सावित्री महांत बयस 65 वर्ष शुक्रवार बैतरणी नदी शज्यारे भीमकुंड थिबा प्रस्तर परिवेष्टित सानकुंड रे खसी पड़ते। मध्याह्न घटिथिबा एही घटना पर वृद्धा जनक एक पत्थर धरी निजर प्राण रक्षा करिबारे सक्षम होइतिले। तांको उद्धार करिया पई पाटणा ब्लॉक अग्निशम केन्द्र अधिकारी गौरमोहन हेम्ब्र और तांको टीम उद्धार पाई घटनास्थल में पहुँचा पूर्व मयूरभंज सीमा पार्श्वर किसी लोक दौड़ी साहाय्य उद्धार कर सारी। उद्धार पर अग्निशम बाहिनी सेठारु
ପାଟଣା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିବା ପରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘରୋଇ କଳିରୁ ସେ ସାନକୁଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାତକୋଶିଆ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଚାନ୍ଦମଣି ବାରିକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ 15 ତାରିଖ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ କରଞ୍ଜିଆ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅନୁକୂଳରେ ସାତକୋଶିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ଥିବା ସାତକୋଶିଆ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନ୍ୟ 3ଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜମି ରହିଛି। ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ଜବରଦଖଲ କରି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନା ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦେଇଛି। ବୈଠକରେ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ଆଧାରରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କରଞ୍ଜିଆଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଡକ୍ଟର ଶାଶ୍ୱତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ମତାମତ ନେବାରୁ ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜବରଦଖଲ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତପନ ମୁଖୀଙ୍କ ମତାମତ ନେବାରୁ ସେ ସରକାରୀ ପ୍ଲଟରେ ଘର ତିଆରି କରି ରହିଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7,19,000 ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାଇବର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନାରେ ସ୍ଥାନୀୟ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବଳରାମପୁର ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଏକ ମାମଲା ଗୁରୁବାର ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ 6 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2:30 ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ମୋବାଇଲରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ଫୋନ୍ କରିଥିବା ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେବା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ। ଏଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମେତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପରିଚୟପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 7 ତାରିଖ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ମେସେଜକୁ ତନଖି କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ 7,19,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହୋଇଥିବା ସହିତ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦ୍ମପୋଖରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଧପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ଜେମା ମହାକୁଡ଼ ବୟସ 11 ବର୍ଷ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 2024 ମସିହାରୁ ହିଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ 90% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜେମା ମହାକୁଡ଼ ବୟସ 11 ବର୍ଷ, ଜନ୍ମରୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମୂକ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ କଥା କହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମାନସିକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ତାଙ୍କ ବାପା ମା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଶାଳପତ୍ର ତୋଳି ସିଲେଇ କରି ବିକିଲେ ସେମାନଙ୍କର ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଚଳୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଉଭୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଖରାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବା ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ସହ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ, ଝଡ଼ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ସେହିପରି 18 ତାରିଖ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଖରାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।